नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर नुआ एक ब्लॉग रे। आज आमे पहुंचीछु कोरापुटर अपूर्व पहाड़ हरित प्रकृति और शांत हवार मध्य बसीथिबा शबर श्रीक्षेत्र को द्वितीय पुरी बोली परिचित एही पवित्र स्थानर परिवेश दृश्य और महाप्रभुंक दिव्य रूप आज आपण मानक देखाइबा को मु अत्यंत उत्साहित अछि। पहाड़र शीतल पवन मंदिरर शांत ध्वनि आ महाप्रभुंक दर्शनर अपूर्व अनुभव सबु किछि आज एही ब्लॉग रे आपण मानक सम्मुखरे मु आनिबी। सेही पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि भल लागे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबे नहीं। वीडियो आरंभ रे आपण माने बुझी पारुथिबे केते शांति केते नीरवता एवं केते पवित्र आभा एठारे मन को स्पर्श करूअछि। दूररु दृष्टि पकाइले मंदिरर शिखर परे उडुथिबा सूर्यर रश्मि लागे जेपरि देवतांक आखिरु उडुथिबा दिव्य आलोक परि। पवन रे रहिछि धूपर सुगंध, चारि पाखरे प्रकृतिर मृदु शब्द एवं मध्यरे दंडाई अछि एही परम पवित्र स्थान, जाहाकू एक थर देखिले मने हुए हाँ एठाकू आसीबा केवल यात्रा नुहे, यह एक अनुभव। मंदिर परिसर को पदस्पर्श देले मात्रे रहस्यमय शांति मन को आवृत करि दिए। पक्षी मानक मिष्टि स्वर, पवनर खस्म साहट, चारि पाखरे पहाड़ और बनर आलिंगन लागे जेपरि प्रकृति निजे पूजा करूअछि। मंदिर द्वार रे ठिया होइले शरीर रे गुष्म बंफ हेबा निश्चिंत, काहेकि ना एठारे आध्यात्मिकता को केवल देखा जाए नहीं अनुभव करा जाय थाए। प्राचीन शैली रे निर्मित स्टोन आर्ट, दीर्घ शिला स्तंभ और खोदा मूर्ति माने पुराना कालर अटल संस्कृति को आज जाए जीवंत कर रखिछंती। आपण जेबे मंदिर भीतर को प्रवेश करिवे धूप दीप घंटीर शब्द और भक्त मानकर भजनर मिश्रण एक दिव्य भावना सृष्टि करे, जहा कि अन्य कौनसी स्थान रे पाइबा कठिन। आरती समय रे जेबे पुजारी हाथ रे दीप फेरी थाए लागे जेपरि आलोक नुहे आशीर्वाद आपण को छुई जाउअछि। बहु दूर दूरांतर आसुथिबा भक्त मानक मुखरे जे श्रद्धा और भक्तिर तीव्रता आपण माने एठाकू आसिले निश्चय देखि परिबे। सेइथिरे लुचिछि शबर श्रीक्षेत्रर मूल शक्ति। एठाकू आसिले मने हुए जीवनर हाट हाट चिंता और भार सबु किछि प्रकृति पछरे मिसी जाउअछि। एठारे थिबा शक्ति मानकू एमिति शांति दिए याको आपण वीडियो रे तो सुनी परिबे, किंतु सतरे अनुभव करिया को हेले एठाको आसीबा नित्यांत आवश्यक। पुराण अनुसारे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रथम दारु मूर्तिर रहस्य शबर संप्रदायर सहित गभीर संपर्कित एवं सही आदिवासी संस्कृति श्रद्धा और परंपरा को आज भी जीवंत रखी शबर श्रीक्षेत्र। मंदिरटीर गठन अत्यंत सरल किंतु यह गभीर सांस्कृतिक अर्थ बुझाई थाए। एठारे आपण देखिबे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांक सरल दारु मूर्ति को, जेउथिरे अत्यधिक अलंकार नथिले मध्य लुकाइछि गभीर पवित्रता। सबुठारु विशेष हेउछि एठार पूजा पद्धति। एठारे पूजा करा जाए आदिवासी रीति रे ढोल मादल महुरी ध्वनि रे मंदिर परिसर ओल्लोलित होई जाय थाए एवं प्रभुंक आरती समय रे परिवेश एक अनोखा शांति प्रस्फुटित होई जाय थाए। मंदिर को आसिले लगे जेपरि समय धीरे धीरे चलुछि, पहाड़र पवन गाल को स्पर्श करूअछि एवं प्रकृति निजे एठारे ध्यान रे डूबी रहिछि। शबर श्रीक्षेत्र गोटिए एमिति स्थान जेउठारे प्रभु को राजकीय आडंबर नुहे बरं सरलता और सत्य और प्राकृतिक पवित्रता रे देखा जाय थाए। जे कौनसी भक्त पर्यटक किंबा प्रकृति प्रेमी एठाको आसिले निज मनरे गभीर शांति आनंद और अलौकिक दिव्यतार अनुभव नहीं फेरी जाई थाए। एही कारणରୁ शबर श्रीक्षेत्र को लोके माने कहती जगन्नाथଙ୍କ आदि रूपर आसली अनुभव एठारे मिली थाए।
ଏହି ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରପଟମାନ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗର ଯେତିକ ରୂପ ସବୁଯାକ ରୂପ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କରୁଣାମୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଗାଉଛି। କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରಂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାମି ସହିତଂ ନମାମି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ପୂର ପରି ଧଳା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, କର୍ପୂର ପରି ଧଳା, କରୁଣାର ଅବତାର ତୁମେ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ସାର। ନାଗରାଜଙ୍କୁ ମାଳା ଭାବେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତୁମେ, ଯିଏ ସଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କମଳରେ ବିରାଜିତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭବାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ କୋରାପୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। ଏହି ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରଟି ଆଜିକାଲିର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯିଏ ପୂଜାରୀ, ସିଏ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟି ଏଠି ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଟ୍ରେନ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ତ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ କର୍ମସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସବୁ ହୁଏ, ଶବ ଦାହ ହୁଏ। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୂରରୁ ଏଇଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ଆମର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।